menerangkan tentang maksiatnya badan. Pertama kali di situ dikupas tentang orang yang berani, orang yang durhaka kepada kedua orang tua adalah orang yang melakukan maksiat di seluruh badannya. فالإحسان إلى الوالدين والبر إلى الوالدين من أعظم الأعمال التي يتقرب بها إلى الله تعالى. Birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua adalah amal yang paling utama untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. يقول الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam kitab suci Al-Qur'an, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah telah memutuskan bahwa kita semuanya harus menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita menyembah Allah, kita diperintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. فبعد أن تكلم عن الإيمان به وتوحيده سبحانه، قال هذا الإيمان بالله تعالى العمل الثاني هو الإحسان إلى الوالدين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إذن عبادة الله وبالوالدين إحسانا، الإحسان إلى الوالدين. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam kitab suci Al-Qur'an, setelah kita beriman kepada Allah, menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan olehnya untuk berbakti kepada kedua orang tua. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. Ketika salah satu dari kedua orang tua ini sudah masuk usia tua, فلا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Jangan sampai engkau mengucapkan dengan ucapan yang kasar, membentak kepada kedua orang tua atau salah satunya, namun berkatalah dengan ucapan yang baik. ثم أيضا قال في آية أخرى ثم قال سبحانه وتعالى في موضع آخر ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala telah berpesan kepada kita semua, hendaknya kita semua selalu berbuat baik kepada kedua orang tua. هذه الأوامر من الله سبحانه وتعالى لهذا الأمر العظيم، ومن قام به أي أن أطاع الله ببدنه جميعا. Semua ini perintah Allah Subhanahu wa taala, khususnya perintah berbakti kepada kedua orang tua harus kita jalani. Kita harus berusaha untuk menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Barang siapa berbakti kepada mereka berdua, niscaya anak ini adalah anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sekujur tubuhnya. Kama Allah Ta'ala ja'ala ridahu fi ridha al-walidain wa sakhatahu fi sakhatil walidain. Sampai Allah Subhanahu wa taala menaruh ridhonya kepada ridho kedua orang tua, menaruh murkanya kepada murkanya kedua orang tua. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله من أحب الناس بحسن صحابتي؟ قال له أمك. قال ثم من بعد أمي؟ قال له أمك.
قال ثم من بعد هذا؟ قال أمك 3 ثم في الثالثة قال أبوك. لما تتحمله الأم من مشاق الولادة والحمل والولادة والتربية فحقها أكثر. Pernah ada salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ziarah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, siapakah yang aku dahulukan dalam aku memuliakan, ayahku ataukah ibuku? Lantas Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, ibumu. Siapa lagi wahai Rasul? Ibumu. Siapa lagi wahai Rasul? Ibumu. Setelah ketiga kalinya Rasulullah menjawab, abaka, kemudian ayahmu. Begitu besar sekali kemuliaan seorang ibu, keagungan seorang ibu, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulang kalimat ibu sampai 3 kali, karena ibu ini menanggung ujian, cobaan, rasa sakit ketika mengandung. Kesulitan seorang ibu tidaklah sia-sia, namun dimuliakan, diagungkan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. كثير من الصحابة أرادوا الخروج إلى الجهاد يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم، فكثيرا ما كان يقول لهم جاء رجل يقول يا رسول الله أريد أن أخرج معك في الجهاد، قال لك أبوين؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد. إذا قمت بحقوقهم وهم محتاجون إليك هذا هو الجهاد. Pernah salah satu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ingin ikut perang bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang tersebut ingin ikut, Rasulullah bertanya kepadanya, wahai fulan, apakah kedua orang tuamu masih ada? Dijawab, iya Rasulullah, masih ada. Kalau masih ada, berbaktilah kepada mereka, karena baktimu kepada kedua orang tuamu itu sama seperti jihad fi sabilillah, seperti perang bersamaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وآخر خرج إلى الجهاد فقال له أتركت والديك؟ قال نعم، قال فارجع إلى والديك هم أحوج إليك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Pernah ada salah seorang sahabat Nabi ini langsung ikut perang. Ketika di medan perang ini ditanyai oleh Rasulullah, ya fulan, apakah engkau masih punya orang tua? Iya Rasulullah. Lantas orang tersebut disuruh kembali untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. وهذا الرجل الذي أشهر الله ذكره وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يذكره ويصفه لسيدنا علي وعمر، يقول له يا علي يا عمر إن أدركتماه فاسألا أن يستغفر لكما. من هذا؟ Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini berpesan kepada Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar, wahai Ali, wahai Sayyidina Ali, wahai Sayyidina Umar, ketika engkau nanti mendapati orang ini disuruh oleh Sayyidina Umar sama Sayyidina Ali, ini disuruh minta kepada orang tersebut supaya diampuni dosa-dosa Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar. Lalu siapakah orang yang mulia ini sampai Rasulullah berpesan untuk menyampaikan salam dan mintalah doa kepadanya? هذا في زمن النبي ثم توفي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقي علي ولا عمر هذا الرجل، ثم جاءت خلافة سيدنا أبو بكر فلم يلقياه، ثم جاءت خلافة سيدنا عمر، فلما كان في خلافته قام في الحج فقال أيها الناس على الحجاج
Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia di zaman kekhalifahan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali. Ini orang tersebut belum diketemukan. Lalu ketika zaman Sayyidina Umar, ketika beliau haji bersama rombongan, beliau di tempat umum, ketika orang-orang pada berkumpul, ini khutbah. قال أيها الناس فليجلس إلا من كان من أهل اليمن فجلس الناس وبقوا أهل اليمن فقال فليجلس إلا من كان من قرن فجلسوا وبقي جماعة. Ketika Sayyidina Umar berkhutbah di hadapan ribuan orang, ini orang-orang disuruh duduk. Wahai para manusia, duduklah kalian semuanya kecuali kalian yang berwarga negara Yaman. فَلْيَجْلِسُوا إِلَّا مَنْ كَانَ مِنْ مراد. يجلسوا إلا من كان من المراد. Kemudian orang-orang tersebut disuruh duduk karena waktu itu Sayyidina Umar sedang khutbah di hadapan ribuan orang. Silakan duduk semua kecuali orang yang berkewargaan negara Yaman. Beliau mengatakan min murad. Wal yajlisu faqa majmu'ah qala yajlisu illa ma kana min garam. Kemudian setelah yang dikecualikan ini orang Yaman pun ada yang dikecualikan dari Murad, yang Murad pun juga dikecualikan lagi yang dari Qaran, sehingga yang berdiri tinggal sedikit. Qala lahum afikum rajul yusamma Uwais. Lantas Sayyidina Umar berkata, adakah dari kalian seorang lelaki yang bernama Uwais? Qalu laysa fina wa innama hu 'inda mata'ina wa 'inda dawabina yantabih laha wa innahu ma hu fihi as-sifat allati anta tas'al 'anha. Faqala lahu sayyidina Umar bika la bih hadhihi as-sifat allati nabhath 'indahum fanadaw 'alayhi wa utiya. Ketika kaum Qaran dari Yaman ini ditanya oleh Sayyidina Umar waktu khutbah, ketika itu Sayyidina Umar menyampaikan sifat-sifatnya orang tersebut, yaitu bernama Uwais. Ternyata orang-orang yang berdiri ini tidak ada di dalamnya yang bernama Uwais, namun ada yang bernama Uwais ini tinggal di daerah yang terpencil, sifatnya begini-begini. Lantas Sayyidina Umar, yaitu yang saya maksud. Faja'a ilaih Sayyidina Umar Sayyidina Ali faqala anta Uwais. Qala wa man antuma? Qala anta Uwais. قال له ما اسمك؟ قال عبد الله. قال قد علمنا كلنا عبيد لله، كلنا عبيد لله، ما اسمك التي سمتك بك أمك؟ Setelah Sayyidina Umar diberitahu oleh orang-orang yang dikumpulkan di hadapan Sayyidina Umar, lantas salah satu dari mereka menunjukkan Uwais itu ada di daerah terpencil. Akhirnya Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali datang untuk menjenguknya. Ketika ketemu, ditanya, siapakah namamu? Namaku Abdullah. Siapakah namamu yang dengan nama itu engkau diberi nama oleh ibumu? Qala ismi Uwais. Qala anta Uwais al-Qarni? Qala na'am. Qala anta kunta fika
برص فعافاك الله منه إلا لمعة تحت إبطك الأيمن أبقاها الله حتى تشكره. قال نعم، ومن الذي كشف لكم حالي؟ من الذي كشف لكم به حالي؟ Ketika ditanya, siapakah namamu, di mana engkau diberi nama itu oleh ibumu? Akhirnya orang ini menjawab, saya adalah Uwais. Lah, ternyata engkau yang kami cari-cari selama ini, wahai Uwais. Tanda-tanda bahwa engkau adalah orang yang dimaksud Rasulullah, engkau ini punya belang di ketiak. Akhirnya Uwais kaget, siapakah yang membuka tabir yang terselubung ini? Qala lahu Rasulullah. Lalu dijawab oleh Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, yang memberitahuku adalah Rasulullah. Qala dzakarani Rasulullah fajalasa yabki. Kemudian ketika Uwais Al-Qarni ini dijawab oleh Sayyidina Ali, Sayyidina Umar yang memberitahu adalah Sayyidina Rasulullah, akhirnya Sayyidina Uwais Al-Qarni ini menangis. فقال له وطلب منه أن يدعو لهما. قال حاشا لله، أنت أمير المؤمنين وأنت ابن عم رسول الله علي بن أبي طالب، حاشا لأويس أن يدعو لهما. قال ادعو لنا، وأمرنا الله رسول الله أن تستغفر لنا، فادعو لنا واستغفر لنا. Ketika bertemu Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar, berkata kepada Uwais, wahai Uwais, doakanlah kami, mintakan ampunan kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas Uwais menjawab, tidak, engkau adalah keponakan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Engkau Sayyidina Umar adalah khalifah penggantinya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mau Uwais ini. قال شفت أو لماذا أو بماذا حاز أويس القرني هذه المنزلة حتى أن خليفة رسول الله وابن عم رسول الله يأتيا إليه ويطلب منه الدعاء والاستغفار؟ بماذا حاز هذا؟ Kenapa Sayyidina Uwais Al-Qarni ini mendapatkan keistimewaan sampai Sayyidina Ali, Sayyidina Umar ini diperintahkan Rasulullah untuk minta doa kepada beliaunya. Apa amalnya sehingga mulia orang tersebut di hadapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? تدرون ايش هو العمل؟ قال رسول الله لعلي وعمر إن له أما كان بها بر، له أم كان يبر بها حتى حاز هذه الدرجة وهذا المقام والقرب، حتى أن رسول الله يذكره ويجعل صاحبيه يطلب أن يستغفر لهما. Kenapa dan apa keistimewaan Sayyidina Uwais Al-Qarni ini sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan dua sahabatnya untuk minta doa kepadanya, minta ampunan kepada Allah lewat Uwais Al-Qarni? Ternyata keistimewaan atau amal Uwais Al-Qarni tiada lain adalah karena baktinya Uwais Qarni kepada ibundanya, berbaktinya beliau kepada sang ibu sehingga mendapatkan derajat di sisi Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat tinggi. هذا هو البر، هذا الرجل الصالح اللي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاح وبالقرب، رغم انه في زمن وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم الا انه لم يشهد النبي ولم يشاهده، ولذلك لم يسمى صحابيا وانما سمي سيد التابعين. Siapakah orang yang mulia ini yang menjadi saksi di hadapan Rasulullah? Beliau adalah orang yang soleh sehingga kedua sahabatnya disuruh mencari minta doa kepadanya. Tiada lain adalah Uwais Al-Qarni. Rasulullah belum pernah berjumpa, Uwais Qarni pun juga belum pernah berhadapan dengan wajah mulia Rasulullah, sehingga
meskipun Uwais Al-Qarani ini hidup di zaman Rasulullah, namun belum pernah bertemu Rasulullah. Beliau tidak dikategorikan sahabat, namun dikatakan Sayyidut Tabi'in. قال له سيدنا عمر امكث عندنا تعيش بيننا في مدينة رسول الله أو تعيش في مكة ونعطيك كذا وكذا. قال له لا، بل اتركني أسيح في بلاد الله. Ketika Sayyidina Umar minta doa dan didoakan, kemudian Sayyidina Umar berkata kepada Uwais Al-Qarani, wahai Uwais, umkus fil Madinah, mukimlah engkau di kota Madinah atau kota Makkah, supaya aku bisa mencukupimu, mencukupi kebutuhan sehari-harimu. Apa jawaban Uwais Al-Qarani? Tidak, wahai Khalifah, biarkan aku hidup berkelana, berjalan mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. وبعد ذلك اليوم اشتهر هذا أويس، فكان ما يدخل بلده إلا ويعرف ويشتهر ويكب الناس عليه، فيخرج منها إلى البلدة الأخرى فيعيش فيها لفترة حتى يعرف ويذكر فيتزاحم عليه الناس فيخرج، وهكذا إلى أن توفاه الله سبحانه وتعالى وهو يبعد من الشهرة والمعرفة والجاه ومعرفة الناس له، وكان يتعبد الله على هذه العبادة. Sayyidina Uwais Al-Qarani setelah didatangi Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali ditawari untuk hidup di kota Makkah atau Madinah, beliau belum berkenan. Beliau lebih senang hidup berkelana di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu singgahlah Sayyidina Uwais Al-Qarani ini di suatu daerah. Tidak lama beliau singgah, di situ orang-orang pada tahu ternyata ini adalah orang yang mulia dan dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya. Akhirnya orang-orang berbondong-bondong minta doa kepada Uwais. Akhirnya Uwais pergi lagi, pindah ke tempat yang lain. Beliau singgah di situ, ibadah kepada Allah. Lama-kelamaan banyak orang yang tahu. Akhirnya orang-orang berbondong-bondong minta doa kepada Uwais, dan akhirnya Uwais pun pindah lagi dan pindah lagi. Tujuannya tiada lain, mencari ketenangan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai beliau meninggal dunia dalam keadaan mencari ridha Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. هكذا يبلغ المؤمن مقامات عالية بالقرب من الله تعالى ببر الوالدين. Seseorang akan mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan Allah dan Rasulullah itu dengan cara berbakti kepada kedua orang tua. فنحن ندعو أنفسنا وإياكم إلى كيف نحسن للوالدين وكيف أن نكون بارين بهما حتى يرضى الله عنا. Beliau mengajak pada dirinya sendiri dan kalian semuanya, marilah kita berusaha untuk berbakti kepada kedua orang tua dimanapun kita berada. Berusahalah semaksimal mungkin supaya kita menjadi orang yang diridhoi oleh Allah dengan lantaran berbakti kepada kedua orang tua. فطلبات الوالدين تقدم على أي طلبات، فما يطلبه منه والديه تقدم على أي شيء، إن كان علم وإن كان غيره وإن كان فهذا هو البر. Manakala orang tua menginginkan sesuatu kepada kalian semua dalam kondisi apapun, sesulit apapun, kalian harus menomorsatukan kedua orang tua, mengakhirkan yang lain. لا نكون كما الذي يصيد الشعرة ويخفي البعر مثلا عندنا حضرمي، لكن المقصود يروون عن رجل أنه كان خارجا إلى المسجد فلاقى أمه أو أحد والديه في الدرج وهو مسرع هكذا دفره، قال شوي يا مسرع فين بغيت؟
قال بنقرا بندخل المسجد بنقرا دعاء بر الوالدين. هذا كيف هذا دعاء بر الوالدين؟ عمل قبل الدعاء. الوالدين كانوا في الدرج فدفرهم وقال لا أريد أن أقرا بر الوالدين. فالإنسان يأخذ أول الأهم في هذا الأمر وهم الوالدين ويقوم بحقوقهما ويشوف الخير إن شاء الله تعالى من الحق سبحانه. Beliau menyebutkan ada sebuah kalam asal, jangan sampai kita ini mendahulukan sesuatu meskipun itu baik, namun mengakhirkan berbakti kepada kedua orang tua. Kita harus berusaha untuk semaksimal mungkin bagaimana kita bisa menjadi orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Manakala kita menjadi anak yang berbakti, niscaya kita akan diberi kesuksesan di kemudian hari. Seluruh kebaikan, rizki yang barokah banyak itu akan kalian terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala manakala kalian betul-betul berbakti kepada kedua orang tua. ولم يكن حق بعد الوالدين بالنسبة للمرأة إلا زوجها. فبعد أن تنتقل إلى بيت زوجها فالأحق بالطاعة هو الزوج ويبقى بر الوالدين. لكن الزوج حتى رووا روايات كثيرة عن رجل منع زوجته أن تخرج من البيت، فمات والدها فامتثلت أمر زوجها فلم تخرج وكان غائبا. ثم بعد فترة ماتت أمها فلم تخرج فحدث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك أو كما قال فقال أصبتي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالزوج في الحق في الدرجة الثانية في الحقوق بعد الانتقال، وهكذا نؤدي هذه الحقوق ليرضى الله سبحانه وتعالى علينا. Khusus seorang wanita ketika belum berumah tangga, maka berbakti kepada kedua orang tua tetap nomor satu. Namun setelah wanita tersebut menikah, maka haknya seorang ayah atau ibu menjadi urutan yang kedua setelah suaminya. Jadi ketika seorang wanita menikah, maka harus patuh dan taat kepada sang suami. Ada sebuah kisah di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada sepasang suami istri. Suami mau berperang bersama baginda Nabi. Sang istri dipesenin, istriku dalam kondisi apapun jangan sampai engkau keluar. Ketika sang suami pergi berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, istri tersebut mendapat kabar bahwa orang tuanya dalam kondisi sakit. Sakitnya semakin parah, dikabarin lagi bahwa sang ayah mau meninggal atau orang tuanya mau meninggal. Sampai orang tuanya ini meninggal dunia, sang istri tersebut tidak keluar karena taatnya, patuhnya kepada sang suami. Akhirnya berita ini disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika disampaikan kepada baginda Nabi, Rasulullah bersabda, betul dan benar apa yang dia lakukan. Perempuan yang tidak keluar dipesan sang suami, taat itu adalah amalan yang paling utama. وفي الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لو كنت آمرا أحدا يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. Dalam riwayat lain, لعظيم حقه ولكن لم يأمر المسلم بس ليبين عظمة حق الزوج. Dalam riwayat lain, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, andaikan aku menyuruh seorang wanita, andaikan
Lau amartu Rasul sallallahu alaihi wasallam, andaikan aku memerintahkan seseorang untuk bersujud kepadanya, pada orang lain, niscaya aku akan memerintahkan seorang wanita, seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Kenapa? Karena besarnya hak-haknya seorang suami yang harus dipenuhi oleh sang istri. Semoga Allah memberi pertolongan kita untuk memenuhi hak-hak yang telah Allah wajibkan pada kita semuanya. وسمعنا في كتاب هذا الآخر قال أن هذه الطاعة طاعة جميع البدن، يعني كل بدنك يطيع الله سبحانه وتعالى بطاعتك لوالديك، وأما حقوقك لوالديك فهي معصية جميع البدن. Seperti yang ada dalam penghujung kitab Risalatul Jami'ah, menerangkan tentang taatnya dan maksiatnya seluruh badan. Di situ dijelaskan orang yang durhaka kepada orang tua itu hakikatnya seluruh tubuhnya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sebaliknya, ketika orang tersebut berbakti kepada kedua orang tua, itu hakikatnya seluruh tubuhnya beribadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma yanfa'na al-khair wa amin. وفقنا اللهم للخير وأعنا عليه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أرنا اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا في أحد من أحبابنا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. لا اللهم اجعل لنا وكل واحد في هذا المجلس لا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فريته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. يا ذا القوة المتين، يا حي يا قيوم، برحمتك اللهم نستغيث، من عذابك اللهم نستجير. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار. نسألك اللهم الجنة ما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد. نعوذ بك اللهم من النار وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد. نسألك اللهم من الخير كله آجله وآجله دقه وجله ما علمنا منه وما لم نعلم. نعوذ بك اللهم من الشر كله آجله وآجله دقه وجله ما علمنا منه وما لم نعلم. يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا أصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. اعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، وبدل سيئاتنا إلى حسنات، واقضي لنا جميع الحاجات يا أرحم الراحمين. اللهم اقضي جميع حاجاتنا، اللهم اقضي جميع حاجاتنا، حاجات الدنيا بالميسرة، حاجات الآخرة بالمغفرة. اللهم حسن أخلاقنا ووسع أرزاقنا، وارزقنا رزقا واسعا لا تعذبنا عليه يوم القيامة، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم بارك لنا في أولادنا، اللهم بارك لنا في أولادنا، اللهم بارك لنا في أولادنا ولا تضرهم، ووفقنا ووفقهم لطاعتك
طاعتك وارزقنا برهم. اللهم بارك لنا في أولادنا ولا تضرهم، ووفقنا ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. بسر أسرار الفاتحة وإلى حضرة النبي الفاتحة. Semoga apa yang kita dengarkan bermanfaat untuk kita semua, dan doa yang dibacakan oleh beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada soal atau tak ada soal? Ada soal. Ngereng ganggu isi katanya. Betul. Ya Alimi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai bahasa Indonesia saja. Tadi Habib Abdurrahman bilang wanita yang sudah kawin harus taat kepada suaminya meskipun dia sudah ada orang tua. Bagaimana kalau suami menyuruh istrinya untuk menjadikan istri kedua ketika nikah? Apa harus taat itu? Paham ya? Katanya tadi kalau wanita sudah kawin harus taat kepada suami meskipun ada orang tua. Istrinya harus taat untuk menjadikan istri kedua, ketiga, keempat, karena itu perintah Allah dan perintah suami. Suaminya tazawwaj sanian wa salisan wa rabi'an ya habib. Bal yajibu ta'at ala zawjah. As-soal ya Habib. شكل كياية مكسوسة. الحمد لله. لابد أن تفهم المرأة المسلمة ما شرعه الله سبحانه وتعالى. لابد أن تفهم أن هذا حكم شرعي أباحه الله تعالى وهو التعدد. فبعد أن تفهم هذا هو ما هو لازم أن ترضى، لأن طبيعة المرأة الغيرة والاختلاف، وهذا شيء مركب فيها وحتى في زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن في آخر الأمر أن تقبل، ولها بعد ذلك أن لا تقبل وتفارق، يعني تريد المفارقة الغير ولا شيء، يعني كأنه شيء يعني يشق عليها. إذا شق عليها مثلا أو إذا لم تتحمله أو النساء لم تتحمل هذا، وإلا هو شرعا أن ترضى، لكن طبيعة النفس البشرية إذا لم تتحمل، وإلا شرعا هي أن توافق. فيه يكون في بعض يعني الغضب أو كذا الزعل، لكن إذا عرفت فقه ربها وأمر الله سبحانه وتعالى فتهدى. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عن خديجة وعائشة وكذا وكذا.
beliau menjelaskan bahwasanya masalah nikah 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali itu memang dijelaskan dan diterangkan dalam Al-Quran, dalam kitab-kitab fikih sudah gamblang. Nah, kewajiban seorang istri untuk taat pada suami ketika suami memerintahkan dirinya untuk ridho saya nikah lagi, itu memang perempuan kebanyakan kata beliau itu menolak. Tapi kalau perempuan tersebut memang tahu dan mengerti ajaran Allah dan Rasulnya, lama-kelamaan dia akan ridho atas apa yang dilakukan sang suami. Kalau memang awal permulaan itu memang berat sekali, bahkan ada rumah tangga itu terjadi perang dunia ketika ada seorang lelaki mau menikah lagi. Jadi kalau memang ada kemampuan untuk nambah, ya tidak masalah, karena itu adalah kebebasan dan hak wewenang yang dimiliki oleh orang lelaki, asalkan sesuai dengan aturan-aturan yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis serta ijma'ul ulama. ثم أنه عليه بعد ذلك أن يقوم بواجب العدل الذي أمر الله به فيعدل، إلا في بعض الأمور إذا تنازل بين الزوجات، تنازل له لابد أن يكون عدله، وبالخصوص في القسم بالخصوص، ثم بقية الأشياء تتبع. ولكن إذا حصل التنازل من جانب أو من زوجة واحدة أو زوجات يحصل التنازل عن كذا باتفاق، يعني على حسب اتفاقهم، فهذا جائز. اتفاقهم يتفقون أنا ما بجي إلا مثلا أسبوع مرة التي وهي ترضى وتتفق على كذا باتفاق، هذا يصير تنازل منها، يكون في تنازل في اتفاقات. Bagi yang menikah lebih dari 1, maka dia harus adil terhadap istri-istrinya, dan di situ juga ada aturan-aturan dalam syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kita harus tanazul, harus ada kesepakatan antara suami dan istri. Semisal istri pertama berapa hari, istri yang baru berapa hari, itu semua sudah diatur oleh kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama. Jadi ketika kalian mampu untuk menikah, ya tidak masalah. Mau tanya sambungannya. Terus apa termasuk adil? Kalau ada seorang perempuan, saya ridho dinikah sama pian, meskipun digilir setahun sekali, gak ditandani kata. Ternyata ada perempuan begitu. Ada seorang perempuan bilang sama saya sendiri, sungguh bukan aneh, tidak apa sudah kawin dengan saya, mana itu orangnya cantik, bunyai lagi, kaya lagi. Ini sungguh jadi bukan ini. Terus tidak apa-apa asalkan sampean mau kawin sama saya, meskipun tidak adil tidak apa-apa. Ridho setahun sekali nggak apa-apa gilirnya, nggak dibelanjani nggak apa-apa. Ridho saya tidak. Pokoknya saya ingin jadi istri seorang kiai dari begitu. Bukan cuma 1 orang, mana sekarang masih ada orangnya. Mungkin ada kiai yang siap ini, yang ridho begitu. Sungguh ada nama hatinya. إذا كان على هذا الترجمة فإذا تم الاتفاق على هذا والرضا لا إشكال في هذا، لا إشكال في هذا. إذا تم التراضي على هذا لا إشكال. فالنبي صلى الله عليه وسلم استأذن زوجاته في أن يمرض عند عائشة، أن يجلس بقية أيامه عند عائشة، فأذن له.
فأذن له بمعنى أنه في اتفاق، فلما يحصل الاتفاق لا بأس. وإذا أحيانا إلا بعض تبغى نفس الحق، العدل نفسه القسم يوم ليلة، ولكن يصعب على الشخص مثلا، فخيرها بأن هذا أو الفراق، بخير ما يقدر على هذا مثلا فبيحصل الفراق. لكن إذا حصل التراضي على أي نوع من أنواع الحياة الزوجية، إذا أي شيء الحياة الزوجية على الرضا تنبني على الرضا. وطبعا في شيء في الحياة الزوجية دائما تنبني على المسامحة، دائما تنبني على المسامحة والعفو وكذا كثير منها والتراضي. وإذا قام الإنسان على الحبوب بالدقة يصعب على الإنسان في هذا الزمان، إنما فيه من المسامحة والعفو والتراضي. Ini ketika beliau menjelaskan lelaki menikah lagi rela digiliri atau didatangi setahun sekali, tidak apa-apa saya kau datangi atau kau nafkahi cuma sekali dalam setahun. Kalau sang istri sudah rela, maka kata-kata adil itu sudah diterima oleh sang suami. Tidak masalah kalau memang kedua belah pihak tersebut saling ridho. Kenapa hal itu tidak bermasalah? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hadapan para istri-istrinya, mereka semuanya punya hak dan hak tersebut harus dipenuhi oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah sedang sakit, kondisinya sakit, Rasulullah ini minta ridho istri-istrinya. Istriku, aku minta izin, berilah ridhomu untukku supaya aku dirawat di tempatnya Sayyidah Aisyah. Itu banyak sekali hak-hak istri yang lain, tetapi istri-istri tersebut meridhoi permintaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau memang istrinya panjenengan sudah ridho untuk tidak dinafkahi atau yang penting menjadi suaminya kiai, ya tidak masalah asalkan keduanya ridho. أيضا لا تنسى أن الله سبحانه وتعالى قال فإن خفتم ولا تعدلوا فواحدة. فإذا صعب على الإنسان أو خاف من أن يكون شيء من هذه الأمور التي يصعب فيها، فالله سبحانه وتعالى قال فإن خفتم ولا تعدلوا فواحدة. تعدلوا في أشياء كثيرة إذا صعب على الإنسان فيكتفي عشان يسلم من المحاسبة في يوم القيامة. Beliau juga menjelaskan dalam kitab suci Al-Quran itu, kalau memang kalian tidak mampu cukup satu saja dah, bagi wahid. Jadi cukup satu saja, tidak usah macam-macam. Jadi cukup nikah satu, yang penting bisa memenuhi hak-haknya, itu lebih baik daripada menikah banyak, masalah tambah banyak. Yang mudah-mudahan yang niat baik dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad. Terus nih, soal minal muslimat. Saya muslimat. Kadin tuh yang mana ngaji dahulu, jadi tak serius. Lebih pengajian, tapi ngaji kita. Ngerek mic pada kita bunyi, bukan ketika saya bunyi tanya. Ngerek mic. Kalau kita nak santai. Macam. Kalau ini. Tidak apa-apa ke sana. Sahibul Bait soal. Bismillah. Siapa? Beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya mengucapkan
Jazakumullah ahsal jazak. Marhaban ahlan nasrhan bihudurikum fi hadzal ma'hadil munir. Syukran jazila ala ihtimamikum ya Habib Abdurrahman. Yang kedua, yang sangat kemudian menjadi pemikiran selama ini, ketika tadi Habib menjelaskan masalah birrul walidain yang memang secara tekstual itu berdasarkan dalil Al-Quran. Kemudian kisah tentang perempuan yang suaminya ikut perang, yang kemudian dia tidak khuruj, yang juga mendapatkan semacam derajat tinggi dari Allah. Kemudian sang suami bisa min ahlil jannah karena ketaatan sang istri. Saya yang menjadi persoalan selama ini, Syekh, yaitu firman Allah, anishkur li wali walidaik. Perintah untuk bersyukur kepada Allah itu digandeng dengan perintah bersyukur kepada kedua orang tua. Bahkan di dalam teks Al-Quran tidak pernah menemukan bahwa posisi seorang suami itu lebih tinggi bagi seorang istri ketika dia sudah menjadi seorang istri terhadap kedua orang tuanya. Artinya takhsis dalam al-hadis yang kemudian mentahsis Al-Quran itu kira-kira kalau kemudian ada seorang perempuan yang lebih mendahulukan orang tuanya walaupun dia sudah bersuami, apakah ini secara nas sangat disalahkan atau sebenarnya juga tidak salah? Kenapa? Karena berpegang kepada anishkur li wali walidaik. Perintah bersyukur kepada Allah sejalan dengan perintah untuk bersyukur kepada kedua orang tua. Ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita agar supaya hati ini benar-benar bersih dari penyakit-penyakit hati, mulai dari sifat ria, sifat ujub, sifat kibir, hasad, yang kadangkala kita tidak mampu untuk terus bisa istiqomah dalam rangka tazkiyatun nufus. Kira-kira kiat-kiat apa sehingga kita mampu untuk terus berikhtiar sampai kepada makom kepada tazkiyatun nufus itu. Karena dengan dalam kondisi seperti ini muncul kadang secara tiba-tiba di awal ikhlas, di tengah perjalanan kemudian sudah ada riak-riak lagi yang pada akhirnya akan terus menggusur nilai daripada amal yang kita lakukan sekecil dan sebesar apapun. Itu yang perlu kami tanyakan. Kemudian kami mohon doanya yang terakhir kepada Habib Abdurrahman. Mudah-mudahan ma'had ini ke depan akan terus menjadi ma'had yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua putra-putri almarhum Kiai Muiz ini mampu untuk melanjutkan apa yang telah beliau amanahkan kepada putra-putrinya. Mudah-mudahan akan bersatu bersama untuk mengembangkan amanah beliau. Karena pondok ini didirikan oleh almarhum Kiai Muiz tahun 1964 yang sampai hari ini pendidikan mulai dari Raudhatul Atfal sampai kepada SMAI dan SMKI, dan alhamdulillah berkembang ada tahfidz Sulaimaniyah. Jadi mulai almarhum meninggal semua putra-putrinya membuka sendiri-sendiri sehingga yang sedikit-sedikit kemudian terpecah menjadi 5 kekuatan di pondok yang ada di sini. Makanya ada yang di barat, tengah, timur, dan yang di selatan. Semuanya mohon doa mudah-mudahan ke depan mampu untuk terus melanjutkan apa yang telah almarhum tinggalkan kepada putra-putrinya, dan doakan semoga santri-santri yang dari sini akan menjadi santri-santri yang telah dibanggakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Terima kasih, syukran katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
بسم الله الرحمن الرحيم. إجابة عن السؤال الأول الذي يقول كيف نوفق بين الجمع حقوق الوالدين وحقوق الزوج. لابد على المرأة وعلى الرجل كذلك أي يعرف ما الحقوق التي عليه على لوالديه بعد أن تكون تزوج، وكذلك المرأة، فلا يكون تعارض، غالبا ما يكون في ذلك تعارض. فكثير من الحقوق تصدر عن المرأة لوالديها بعد أن تكون عند زوجها. من أولى بالتمريض أو مثلا بالجلوس، هذه أشياء الزوج هو الذي يوكل إليه هذا الأمر. فإذا يتطلب الأب أو الأم شيء من هذه الأمور يكون بشيء من التفاهم وشيء من إقناع الزوج. طبعا الزوج لا يمكن أن يكون متحجرا أن يمنع مثلا في تمريض البنت والديها لفترة بسيطة أو كذا وكذا، فهذه مبنية على على التفاهم. ولكن الأمر في الأول والآخر بعد انتقال المرأة إلى زوجها إلى بيت زوجها للزوج، حتى الوالدين يكون كثير من الحقوق تنتقل منهم إلى زوجها. والبر هذا ليس شيء بسيط، يعني كلمة واسعة. البر كلمة واسعة جدا، ليس يعني معنى نحن نجلس أو حتى بالزيارة، حتى بالكلمة، حتى بالدعاء، حتى بدعاء أصدقاء الوالدين فيما بعد وفاتهم. فأنواع كثيرة من البر، ليس أن يقتصر على عمل معين. والمرأة Jadi dari keterangan yang telah dipaparkan ini tidak ada yang namanya pertentangan antara ayat satu sama yang lain, itu tidak ada pertentangan. Di sana sudah gamblang sekali, di mana seorang istri ketika telah menikah, seorang perempuan ketika telah menikah ini hak-hak yang harus dipenuhi kepada orang tua ini pindah kepada sang suami. Sang suami pun juga begitu, jangan serta-merta menjadi suami terus mengekang istrinya, tidak boleh kemana-mana, tidak boleh menziarahi orang tuanya, tidak. Jadi harus ada tafahum, saling memahami, saling pengertian. Jadi namanya suami harus pengertian pada istri. Kalau istrinya memang kangen kepada keluarganya, ayahandanya sakit, tolong untuk dikasih izin supaya bisa menjadi istri yang taat pada suami dan orang tua. Kesimpulannya, sang istri ketika telah pindah tempat di tempat sang suami, maka seluruh kewajibannya atau hak-hak yang harus dipenuhi kepada orang tua ini pindah pada sang suami. عندكم النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض في بيت زوجته، إحدى زوجاته، لم يمرض عند أحد بناته، بيت بنت فاطمة. ففي أشياء يعني خلاص، رغم أنه أحب الناس إليه كانت فاطمة، لكنه مرض وجلس في بيته وبيت زوجته عائشة، ولم ينتقل ولم يجعلها أيضا تأتي، فجعلها عرف أن لها حقوق وأن لزوجها حقوق وكذا، ورغم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي هذه الأشياء بعض الآباء يعني يعرفون يميزون متى يكون الحق له ومتى يكون الحق لزوجها وكذا.
هذا التمييز حتى الآن هم إذا فهموا هذا وقدروا تستقيم الحياة. النبي صلى الله عليه وسلم مرض وجلس وكان بنته قريب منه ولم يمرض عنده ولم يجلس ولم تقل فاطمة بأترك زوجي وأذهب هكذا. هذه أشياء يعني شرع هكذا البنات ورغم أنه ما كان في عقوق من فاطمة. Coba perhatikan kisah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sakit. Beliau tidak dirawat atau diasuh oleh putrinya, tapi beliau izin untuk dirawat di tempat salah satu istrinya. Jadi betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini memenuhi hak-haknya sebagai seorang suami ketika jatahnya istri pada hari ini semuanya dimintai izin supaya mereka ridho dan mengikhlaskan apa yang dijalani oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika rumah tangga itu didasari dengan saling pengertian, saling memahami, baik sang ayah, mertua, ibu ini saling pengertian, maka kelangsungan rumah tangga itu akan berjalan harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah. أما جواب السؤال الثاني كيف يتسلك الإنسان وكيف نزكي أنفسنا، فتزكية النفوس هذا أمر عظيم جدا ومطلب ينبغي لكل إنسان مسلم أن يطلبه وأن يعتني به. تسليك أو تزكية النفس من الأمور العظيمة ولا يمكن غالبا إلا بشيخ. هذه تزكية النفوس والتربية غالبا أن تكون بشيخ. والإمام الهدام يقول ولا بد من شيخ تسير بسيره إلى الله. فالشيخ هو يربي، الشيخ هو يربي ويعرف غوائل النفس وعلاجاتها. فإذا الإنسان تجرد من الشيخ مشكلة هذه، فيتخبط في التربية يتخبط. Pertanyaan yang kedua tadi, bagaimanakah supaya hati kita semuanya bersih, jernih, terhindar dari penyakit-penyakit hati? Dijawab oleh beliau, untuk membersihkan hati dari segala bentuk penyakit-penyakit hati ini tidak mungkin bisa terselesaikan kecuali dengan adanya seorang murabbi atau seorang guru yang mengarahkannya sehingga penyakit-penyakit hati itu bisa hilang. Sampai Imam Al-Haddad, pengarang Radhul Haddad, berkata, wala budda min sayfin tasiru bisairihi ilallah. Wajib bagi kita ketika kita ingin menuju jalannya Allah Subhanahu wa taala diarahkan oleh seorang guru. Muskilah, hamburadul manakala kita ini tidak mau mengaji, tidak mau mendekat pada ulama kiai, kita belajar sendiri, ini nanti sulit untuk menggapai hati yang suci yang mendapatkan ridho ilahi Rabbi. ولا بد في الشيخ بسيد تسير بسيد من القلوب الزكية. اختيار الشيخ أيضا مهم في الشيوخ الأتقياء الأولياء الصلحاء. Ketika memilih seorang guru, kita harus betul-betul memilih guru yang memiliki keilmuan, ilmu membersihkan jiwa raga ini sehingga kita betul-betul menjadi jiwa-jiwa yang suci. وآخر الزمان إذا يفقدون الشيوخ آخر الزمان فقالوا تكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم شيخ من لا شيخ له، فتكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح لأمور كثيرة. Pada akhir zaman ini memang sulit ditemukan guru yang mampu mengarahkan kita sehingga kita bersih hatinya. Namun sebagian ulama mengatakan ketika kita tidak mendapatkan seorang guru yang mampu membersihkan hati kita, kita diberi jalan oleh Allah Subhanahu wa taala
dengan cara membaca sholawat atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ويقولون في الرياء العمل لأجل الناس شرك، وترك العمل لأجل الناس لأنه يقول هو يصلي، وترك العمل لأجل الناس أيضا رياء. والإخلاص أن يعافيك الله منهما، من هذا ومن هذا. لا تعمل لأجل الناس فيكون هذا شرك، كأنك تشرك بالعمل هذا إله آخر. تعمل العمل هذا لله ولهذا تراعي الناس، فيكون عملك للغير شرك. وأما ترك العمل، أنت بتقول أنا أعمل، فيقولون علي كذا ويقولون لا يقولون هذا لا يراعي وهكذا. فإن تركت العمل إلا من أجل الناس هذا هو الرياء. فلا تترك العمل ولا تجعل العمل لغير الله، لغير الله. والإخلاص قال أن يعافيك الله منه. إيش يعافيك الله منه؟ أن تعمل لله ولا تترك العمل لله. Beliau menyampaikan ada sebuah keterangan al-amalu li ajlin nasi riya, amal karena manusia ini hukumnya pamer. Wa tarkul amal li ajlin nas syirik. إذا عملنا العمل لأجل الناس أشركنا مع الله، وإذا تركناه خوفا من الناس يعني يقولوا كذا وكذا هذا هو الرياء. هذا دعاء الناس الآن، تركناه من أجل الناس ويقولوا كذا وكذا، تركنا العمل، هذا هو الرياء. Ini ada penegasan lagi dari beliau, kalau ada orang ngamal karena orang lain itu namanya syirik, karena mensekutukan amal. Amalnya tidak murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika dia meninggalkan amal karena manusia, dia tidak beramal karena malu atau semacamnya, ini namanya riya. Jadi amalnya tidak ada yang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan yang namanya ikhlas adalah kita terselamatkan dari syirik dan riya. Apapun dan dimanapun kita harus beramal lillahi ta'ala karena Allah Subhanahu wa ta'ala. أما الدعاء لمؤسسي هذا المعهد والقائمين فيه، فنسأل الله سبحانه وتعالى كما أنهم وفقوا لهذه الأعمال الخير، نسأل سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم، ونسأل سبحانه وتعالى أن يبارك لهم في ذلك، ويطرح البركة في معاهدهم وفي طلابهم وفي طالباتهم وفي أهلهم وفي ذرياتهم وفي كل من اتصل به، لأن البركة شيء عظيم. البركة هذه معناها الزيادة، وإذا حصلت البركة حصل كل الخير. نبي من الأنبياء لم يسأل شيئا من ربه إلا البركة، قال واجعلني مباركا أينما كنت. فنسأل الله سبحانه وتعالى بحق سيدنا محمد وآله وأصحابه الطيبين الطاهرين أن يبارك وتحل البركة في هذه المعاهد وفي هذه الأماكن وفي مؤسسينها وفي القائمين عليها وفي يقومون في الخدمة فيها، وكل من شارك بقليل أو كثير أو خدم أو دعم أو نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك له فيه فيما هو فيه، ويبارك له في ماله وأهله وعياله، وتحل البركة أينما كانوا وأينما ذهبوا، ويرزقهم الإخلاص لله سبحانه وتعالى على ما هذا ما نواه أسلافنا الصالحون، ونسأل سبحانه وتعالى أن يقبل ذلك منهم. Yang ketiga tadi minta doa, sudah didoakan.
dan kita bisa berkumpul pada saat ini sebenarnya juga jasa kiai yang pertama kali membuat pondok ini. Jadi kita bisa berkumpul menerima kemanfaatan ini hasil jasa orang sebelum kita. Semoga beliau-beliau mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita lakukan pada saat ini pahalanya nyampe kepada beliau. Dan keluarga besar Pondok Al-Munir ini didoakan mudah-mudahan mendapat keberkahan. Yang namanya barokah itu bertambah kebaikannya, bertambah kebaikan kepada keluarga besar, kepada para santri, kepada para pembantu, kepada semua orang yang membantu kelangsungan pondok pesantren ini. Mudah-mudahan keberkahan selalu diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada cucu-cucu pengasuh, orang-orang yang meneruskan perjuangannya pengasuh pertama kali di pondok pesantren ini, dan mudah-mudahan seluruh keluarga besar dalam mengemban amanat ini diberi keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Beliau berbukti dulu mereng melebihi pada setanya, tapi berkesih mungkin dari muslimin muslimat situ saya budi. Terus mereka tekuk kita parapi kanggo ijazah terus ngaji iramana. Dinto kita buka secara ditutup sebagai nyalak barokah langsung ke kompoya pengarang buku-buku saja oleh barokah dan sahibul kitab. Amin. Ngeren saya soal tanya. Ngeren pasirah. Pak Sotak ya Syekh, ya Pak Sotak. La nurid minkum as-su'al ya Habib, walakin law samahtum nurid minkum an nu'tina al-ijazah wal awrad lil Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi wa kutub ukhra lil Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi. Wa jazakumullahu khair. كلام بالعربية. طيب كتب الإمام أحمد بن زين خرجت بعض منها إلى الطباعة، ومنها كتاب في تفسير الفاتحة وأسرار الفاتحة والعينية، شرح العينية للتراجم، والترياق والجدلات الشوقية. كل هذه كتب طبعت، ومنها رسالة الجامعة. فإن صحت لنا الإجازة بما أجازونا فيه مشايخنا وأهلنا نجيزكم أولا في كتاب قراءة وتعلم وتعليم الرسالة الجامعة. إجازة أجزناكم في تعلم وتعليم ومدارسة والعمل بما في كتاب الرسالة الجامعة. قولوا قبلنا الإجازة. قبلنا الإجازة. وأجزناكم أيضا في قراءة أذكار آل بعلوي سلفنا الصالح، ولا سيما خلاصة المدد النبوي، فهي جمعت أذكار آل بعلوي في كل الأوقات اليوم. فأجزناكم في الأذكار والصلوات على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقراءة كتب الإمام
أحمد بن زين الحبشي أجزناكم في ذلك. قبلنا الإجازة. بارك الله. بالدكتور صراحة قلبه وأفراد من الشكر وصلاح اللباس الدنيا يوفقنا كل خير جعلنا من الخير يشفينا الله ويعافي مبتلانا يدفع عنا الأسوار يدفع عنا شر الحاسدين المبغضين وشر أعداء الدين يرفع ما نزل بالمسلمين من الأذى والجوع والقحط والغلاء والأمراض والأسقام والآفات وجميع الفتن ما ظهر منها ما بطن يحفظنا وأهالينا وأسرنا وأولادنا وطلابنا وجميع أهل هذه البلدة وأهل اندونيسيا يحفظ اللهم بلاد اندونيسيا يديم عليها الأمن والأمان والحفظ ويصرف عنا كيد الكائدين وشر الحاسدين وشر أعداء الدين على هذه النية وكل نية صالحة ومن نوى أسلافنا وأهلنا ومن نوينا ومن نوى شيوخنا اللهم ادخل نياتنا في نياتنا وعملنا في أعمالنا ودعواتنا في دعواتهم وعلى كل ذي نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Soal terakhir barusan sebagai penutup ijazah semuanya, semoga jadi barokah untuk kita semua. Barusan Habib mengijazahkan kepada kita yang pertama kitab-kitab yang dikarang oleh kakek beliau Al-Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Yang kedua wiritan yang ada di kitab Khulasul Madad An-Nabawi yang disusun oleh Habib Umar bin Hafid. Yang terakhir semua ijazah yang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita semua sudah punya oleh-oleh. Kitab yang kita pegang itu sah sangatnya langsung kepada pengarang kitab. Monggo dipelajari di rumah masing-masing dan mencari guru. Dan penutup kita baca qasidah bersama-sama. Qasidah. Ya Baitul Nabi ya Safa
Sekarang acara malam makin moga-moga saja mulai awal sampai akhir kitab sebagai ijazah sareng oleh-oleh saja oleh barokahna sahibul kitab barokahna dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara buat melalui bisa, cara buat biasa. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya